Donc maintenant, je passe à la deuxième étape. Enfin, c'est le deuxième traitement, c'est la fusion des trois tableaux dans le tableau T. Donc, ça c'est un commentaire. Fusionner T1, T2, T3. Je propose cet ordre dans T. Le commentaire, je connais la dernière fois, qui نديرو 2 barres ou là slash étoile ou نغلقوها بإطوال slash, c'est des commentaires. D'accord? Donc, pour fusionner les deux, je connais, هنا لازم نمشيو بتروا compteurs. Un compteur I يمشي مع T ومع T1 parce que بداو كيف كيف. Ou le I continue تاع T avec le tableau T2 نمشيو ب J ou le tableau T3 نمشيو ب K. Donc, j'ai bien expliqué tout à l'heure le passage. Donc, je vais utiliser la boucle for. Bon, c'était la boucle for. Je laisse un petit espace là. For I allant de 0. Donc, T T1. يمشوا كيف كيف. I c'est une variable qui n'a pas été déclarée tout à l'heure. وعلى بالنا في langage C بلي نقدروا نديروا des déclarations à l'intérieur du programme. كي تكون عندي une partie déclaration, c'est possible de déclarer au début. Mais بصح ثاني عندي la possibilité في C ماشي كيما في les algorithmes de déclarer à l'intérieur. Donc le I هذا وين استعملته la déclaration لازم تسبقوا au moins une ligne. Donc لهنايا int I, je mets point virgule, j'utilise un compteur I. Pour I allant de 0, I allant de n, c'est la dernière valeur de T1. I plus plus, واش ندير هاد la boucle for تكوبيي واش كاين في T1 dans T. D'accord? واش عندي T de I reçoit T1 de I. Point virgule. هنا تاني عندي une seule instruction. نقدروا نحيو لي زاكولات. هاد لا بوكل فور واش دارت؟ رفدت لي زيليمون تاع T1 وحطتهم لنا في T ومشاو بلو ميم كونتور. T0 ما عاد علاه باسكو T1 كان هو الاول اللي تبعنا في هاد لوردر، هو الاول اللي كوبيناه. سي بون. Maintenant la dernière valeur تاع T اللي تعمرت سي اللي جايه قبل هذه باسكو هنا سي strictement inférieur. Donc c'est n moins 1. Maintenant, donc نجيب T2 ونلصقها. La première valeur de T2 وين راح تبدا؟ راح تبدا من الان. D'accord. Donc نستعملوا دوكا la deuxième boucle for I allant دوكا نكملوا le traitement n jusqu'à دوكا راح نلصق مع الديبي حطيت n élément تاع T1. دوكا راح نجيب m élément تاع T2 في الطابلو تاعنا T راح يولي عندي n plus m بصح في لي زانديس نروحوا de 0 jusqu'à I à n plus m, mais ils ne dépasser. Donc la dernière valeur c'est n plus m moins 1. I plus plus. Où je vais نجيب دوكا? Le T de I, le I ah oui كمل. Reçoit. Est-ce que j'ai le droit de mettre T2 de I? T2 de I لو كان نتبعوا هنا I يبدا من n moins 1. T2 de I من راح يبدا؟ كيف راح يبدا من n moins 1. بصح انا راني حابه نكوبيي de 0 à m moins 1. Donc ما يلزمش يكون عنده le même compteur. C'est pour ça que هذا باش يبدا من 0 لازم له un autre compteur. Le J تاعو وحده. Donc هنا je dois rajouter la déclaration un autre J. Donc لهنا le J تاعي commence par 0. ال I هو n و T2 de 0. T2 0 راح يتكوبيي في T2 n. ومن بعدها جافونس. هذا شحال يولي n plus 1 والجي تاعي لازم يافونسي تاني ما يقعدش في تي دو 0 تي دو 0. دونك عندي دو شوز افير جي بلس بلس اي جو فيرم. هنا جو سي اوبليجي دو ميتر لي زاكولاد علاه باسكو عندي دو انستركسيون. هنا ما نقدرش نحي لي زاكولاد. هاد لي دو لازم يتيكزيكوتيو مع لا بوكل فور في شاك سو في شاك ايتيراسيون. داكور. هنا نكونو جبنا لو طابلو تي 2 لصقناه مور تي 2 1 دون لو طابلو تي. نروحو لا troisième for I دوكا la dernière valeur copiée وين حطيناها في n plus m moins 1. la prochaine ال I تاعي من راح يبدا من n plus m حتى لوين؟ حتى la dernière valeur. la dernière valeur في طابلو T اللي راح يكون فيه n plus m plus p كاع لي زيليمون تاع لي 3 طابلو راح يبدا de 0 à n plus m plus p moins 1. Donc là, je ne dois pas arriver là, la case
الاي تاعي لازم يكون صغير على لاكاز الاخرى. ان بلس ام بلس بي. اذا حبينا نديرو موانزان، الموانزان لازم تتعمر نديرو انفيريور و ايكال. اي بلس بلس واش نديرو دوكا؟ لو تي دو اي او يكمل هو غوسوا تي 3. اسكو جي لو دروا هنا تاني ندير تي 3 دو اي؟ سي فو. علاش؟ باسكو تي دو اي لهنا او يكمل في لاكاز ان بلس ام هي الاولى اللي لقاها مور ما عمرتي ان تي 2 تي 3. لو كان نبرونشيوه على لاكاز تاعو ان بلس ام الاخرى ما راحش يقدر يلقاها وبالك يخرج كاع من الطابلو تاعو. دونك لهنا il lui faut un compteur واحد اخر كا، والكا نحطوه ا زيرو. كوم جو بو ريوتيليزي لو كونتور جي باسكو كنت خرجت من هنايا. داكور باش ما نخلطكمش نخليو كا لهنايا وهاد لو كا au début n plus m t elle correspond à t3 de 0. Le premier élément t3 il sera copié vers la case place 8. D'accord. Et automatiquement qui hada avance i hada hna on fait avancer le k. K plus plus. Ou le k plus plus ça signifie k égale à k plus 1. D'accord. Et je ferme. Maintenant je suis obligée de garder les accolades parce que j'ai deux instructions. Si j'ai une seule instruction qui m'a fait le k, je peux les enlever. Et ça, à partir de deux instructions, on est obligé de mettre les deux accolades. Si j'enlève les accolades, l'instruction là تدخل في la boucle, la deuxième jamais. Ou elle est toujours 0 0 0. Puts. Les éléments donc du tableauté sont شكون هما؟ نستعملو for i allant de 0 i inférieur ou égal pardon نديرو inférieur strictement خير n plus m plus p. ما نلحقوش ليها نحبسو في n plus m plus p moins 1 parce qu'on a commencé par 0. i plus plus l'affichage c'est à travers printf ماشي puts parce que je dois accéder les éléments de tableau. Donc عندي un accès à la mémoire. Puts pour sonder, je vais afficher le contenu, c'est les entiers où chaque affichage il est suivi d'un saut de ligne. نجيبو les valeurs من t de i. وهنا bien sûr في الفور عندي un seul printf. تحبوا ديروا les accolades تحبوا تنحوهم. D'accord. Avant de fermer, je vais mettre return 0. Le return تاع la fonction main qui est de type int. Et je ferme mon programme.